Hey guys, welcome back my YouTube channel again. So guys, আজি আকৌ এটা ভিডিও লৈ আহিছো আৰু আজি অলপ বেছি ন ওচৰতে যাম সো কিবা এটা কাম আছে সেইকাৰণে আকৌ এটা ভিডিও লৈ আহিছো। সো গাইস ভিডিওটো চাই থাকক সম্পূৰ্ণকৈ। বলক যাওঁগে আমি। आजा तो गाइस लगर এটা আছে সো লগৰটো উঠা আৰু যাম বডিজান ফালে পৰা দেখুন নহয় তো ওচৰতে আছে क्या नजारा है क्या मोहब्बत है तो गाइस यार मेरी निर्मला तू तो गाइस আমি ইয়াত আহি পালো আৰু ইয়াত আহি পাই দোকান বিচাৰিলো ইয়াত নাপালো সো ভিতৰত আছে গাইস লেটস গো ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ তো ৰাস্তাটো দেখিবলৈ পাইছে ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আছে সো এইখানে লাহে লাহে যাবলগীয়া হৈছে আৰু বেছি দীঘলে নকৰো এইটো ৰাস্তাটো কাৰণ ৰাস্তাটো অলপ বহুত দীঘল আছে এইখানে অলপ কাটি দিছো ভিডিওটো আগলৈকে চাই থাকক ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বৰ্ডাৰ নেকি অসম অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ নেকি বৰ্ডাৰ अरे वीजा पासपोर्ट बिना वीजा पासपोर्ट बॉर्डर क्रॉस कर दिसो অৰুণাচল এন্টাৰ হৈ গৈছে আৰু এটো কি বুলি কয় আমি যে বনাও হলংগি এটো কি পাস হে পাস হাই তা ঘৰটো কোনটো জান আরে তা আনলিমিটেড বুক পাবো হে আরে তা বুক পাবো विवेकानंद केंद्र विद्यालय अरे बड़े मैंने पता नहीं तुम्हारा साउंड यार बाइक गाड़ी यार को है पर तो भाई लोग इधर हम पहुंच गए और अभी कहाँ मिलेगा ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा हाँ पता नहीं जी कौन से नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है बुक है इधर हाउस बुक हाँ लीजिए तो देखो 90 वाला है दे देगा दिखाइए तो 90 का कलर की अलग सा मिलता है 90 है एक्स्ट्रा क्या से बोले तो ओके ठीक है हाई बोल रहे थे तो भाई लोग हम इधर पे परोठा खा ली परोठा क्या परोठा कलर वाला तो नहीं ऐसा नहीं कितना तो নহয় এইটো ভাল লাগে মানে অলপ খৰু খৰু যেন লাগে 60 ন
लोग बैक टू होम, अभी हम जाना है हर जगह।